لكن تريد تختصر، عرضوا على الحبيب المنصب الوالد الذي اختصره الحبيب أنيس حسن بنيس، قال تمام، وأشار أنه الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف كذلك فتح ورسخ الطريقة العلوية في الحرمين لما هاجر من حضرموت. مجالسه كل الحبيب عبد القادر يقرأ صمت الدرر، يقرأ من الأول إلى المقام، ثم يقرأ ختاما بالدعاء. كذلك الحبيب محمد الهدار البيضة بداوة وقبائل وشدة فتحها ورسخ في كل مساجدها قراءة صمت ويختصر أحيانا. الحبيب المنصب كذلك أشار بكيفية أولى وهي 7 فصول، 7 فصول. فعندكم كيفية الأولى حق الحبيب المنصب، عندكم الكيفية الثانية الحبيب حسن بن أنيس، عندكم الكيفية الثالثة كيفية الحبيب عبد القادر والحبيب محمد الهدار، وفي كل الخير. لا حد يقول لا يزعلون، لا تختصرون، لا تقولون، لا ما حد يزعل. الحبشي الحبيب المنصب السيئون الصول يزعل، ما في زعل، رخصة رخصة. الناس يقولوا كذا، ما قال لهم يزعلون، ما يزعلون. اقرأ القرآن الكريم، اقرأ منه جزء، اقرأ سورة، ما يزعل منك الشرع، كلام الله. والمولد اقرأ منه فصل، اقرأ مختصر، ما في مشكلة، تقرأ كله خير، ها، وفي كل خير. لكن الحرص على قراءته جميعه الأولى والأفضل. لكن الوقت ضيق، أنا أريد الميسور، ما في مشكلة، رخصة. فهمتم؟ يقرأ لكم الحبيب علوي المقدمة هنا، وقد طبع بحمد الله، سماه الحبيب المنصب المجمل المختصر من صمت الدرر. المجمل المختصر من صمت الدرر. واستانس ببيت في المولد الإمام الحبشي: أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. إذن المجمل المختصر من صمت الدرر. اقرأ الكيفية لهم حتى لا أطيل عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولد المجمل المختصر من صمت الدرر للإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي يوصي بقراءة المولد كله وجميعه. يعني يوصي بقراءة المولد. beliau الحبيب علي bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Habasyi, beliau mewasiatkan agar membaca maulid secara keseluruhan, semuanya dibaca dari awal sampai akhir, liidraki kamali sirrihi wa barakatihi wa quwwati atharih, agar supaya kita bisa mendapatkan kesempurnaan rahasianya Nabi Muhammad, sempurnanya rahasianya Rasulullah, berkahnya Rasulullah, kekuatan atharnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapatkan, akan kita raih, akan kita capai kalau kita membaca maulid secara sempurna. Tapi kemudian ada wa inda iradatil ikhtisar iqtinaman lidhigil waqt. Tapi apabila sebagian orang kadang-kadang menghendaki membaca maulid simtud durar itu dengan singkat, ringkas begitu, karena menyingkat waktu, karena adanya waktu yang sangat sempit sekali, terlalu malam dan lain sebagainya. Tapi wa idraki sirrihi wa barakatihi, dan dia ingin mendapatkan tetap sama rahasia daripada Nabi Muhammad dan barakah sempurna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal maisur la yasqut bil ma'sur. Sebagaimana sesuatu yang mudah itu tidak mungkin bisa gugur dengan sesuatu yang sulit, ya. Artinya kalau memang nggak bisa dibaca semuanya, nggak apa-apa, jangan dibaca semuanya, hatta dibaca singkat boleh-boleh saja. Yang penting adalah Anda bisa membacanya dengan baik, dengan tartil, dengan tahsin, dengan adab dan lain sebagainya. Maka fayagra'u hadzal mujmal al-mukhtasar, maka bacalah maulid simtud durar secara ringkas dan secara singkat. Begitu. Kayfiyah. Su'ila al-Khalifatul Imam al-Habsyi al-Habib al-Munsib al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad ibn al-Imam al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Kemudian beliau pernah ditanya Sayyidina Imam al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Habsyi, bagaimana pandangan daripada al-Masyayikhatul Kubra, guru besar yang ada di Ribat Sewon di Hadramaut, wa Magam al-Imam al-Habsyi, tentang kaifiat pembacaan Maulid al-Habsyi secara mukhtasar, secara ringkas. Maka beliau memberikan ijazah dan memberikan isyarat, memberikan izin secara mukhtasar, secara ijmal dengan kaifiat sebagai berikut. Yang pertama, مما زادني الوالد الحبيب المنصب قال مرة والده الحبيب المنصب عبد القادر في مولد آخر خميس في أنيسة، تكلم طال في الكلام، خذ الوقت كان بعد العصر إلى المغرب، فالوقت ضاق، خلص الكلمة مباشرة شرع في الدعاء، ما أكمل المولد. هذا كان عمله. ويحدثني الحبيب المنصب، يحدث الحبيب علي بن حسين عيديد، الحبيب حسين بن أحمد بن علوي، قال أنا كنت حاضر ففي مولد آخر خميس نفسه اختصروا، ما في جدي عبد القادر. نعم.
Waktu di zaman Al-Habib Abdul Qadir, kakek daripada Al-Habib Muhammad, ketika di waktu pembacaan Maulid Al-Habsyi di Anisah, di Sewon, di Hadramut sana, dari mulai setelah waktu asar sampai menjelang maghrib. Ya, lalu kemudian di situ beliau berbicara panjang sekali. Nah, dalam nasihat beliau memberikan nasihat yang begitu luas, panjang, luar biasa. Hingga akhirnya kemudian setelah beliau duduk, kemudian langsung baca doa. Dan itu tidak dicela oleh para ulama di zaman itu. Termasuk disaksikan oleh Habib Husain bin Ahmad bin Alawi, Al-Habib Husain bin Ali Aidid, dan lain sebagainya. Para ulama di zaman itu masih hidup dan menyaksikan bagaimana Al-Habib Abdul Qadir, kakek daripada Al-Habib Muhammad, memberikan ceramah begitu panjang, lalu kemudian ditutup langsung dengan doa. Kaifiat pertama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Munsib, fasal sighah ya Rabbi salli ala Muhammad ma laha fil ufqi lamhu barik. Itu ada sighah yang ketiga dari salawat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Lalu fasal yang kedua, al-athani, fasal yang kedua atau setelah bacaan salawat adalah fasal awal alhamdulillahil gawiyyi sultanu sampai akhir fasal yang pertama. Lalu yang ketiga adalah fahina garuba awan wad'i hadal habib. Tamar hakata. على طول ممكن ماخذ اذا تجيبه. ماشي. 7 فصول. Setelah alhamdulillah al-gawiyyi sultanu, lalu kemudian melompat, ya, fahina garuba awan wad'i hadal habib. Dan di antara fasal alhamdulillah al-gawiyyi sultanu sampai fahina ini ada makhad. كتفيه على مشرق البدر علينا. Itu qasidah mukhtasar baina katifaihi alamah, kata beliau. Lalu kemudian yang keempat, baru kemudian qiyam. Ya Nabi salam alaika asyragal kaunu ibtihajan, itu sampai akhir mahalul qiyam. Lalu yang kelima adalah membaca fasal wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Lalu kemudian yang keenam, membaca fasal akhir. Walagadit tasafa sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama. Walagadit tasafa sallallahu alaihi wasallam, itu di akhir fasal, ya, di akhir fasal daripada Maulid Simtud Durar. Lalu kemudian ditutup dengan fasal doa walamma nadhamal fikru. Itu yang diringkaskan oleh Sayyidina Imam Al-Munsib Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wal kaifiyatu tsaniyah. Adapun cara yang kedua. Jadi ada beberapa banyak cara. Ya, cara yang kedua secara singkat, ya, didapatkan daripada Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Hasan bin Anis bin Alawi bin Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo Indonesia. Yaitu dari mulai awal Maulid dibaca sampai magam, mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya, berurutan begitu. Lalu kemudian duduk habis mahalul qiyam membaca fasal wahina baraza sallallahu alaihi wasallam, yang batni ummihi baraza rafi'an tarfahu. Lalu membaca akhir fasal walagadit tasafa. Ini yang dipraktikkan oleh Al-Habib Hasan dari ayahnya Al-Habib Muhammad Anis. Lalu baru kemudian membaca fasal doa. Lalu kaifiyat yang ketiga, secara mukhtasar membaca Maulid Simtud Durar sebagaimana yang didapatkan daripada Khalifatus Salaf Ibn Tilmid Al-Imam Al-Habsyi Al-Habib Abdul Qadir, yaitu beliau adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Sugaf, yagra'uhu fi jami'i majalisihi bil haramain. Beliau membaca Maulid Simtud Durar di hampir semua majlis beliau di Haramain Asy-Syarifain, di Makkah dan di Madinah. Ya wa kadza 'alaihal amal fi ba'di mudun Hadramut. Sebagaimana juga banyak dipraktikkan oleh para ulama dan para tulabul ilm di Hadramut. Ya, wa kadza fi mudun sahil Hadramut, atau bahkan dibaca dan dipraktikkan oleh sebagian penduduk pinggiran negeri Hadramut. Min talamidil Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa khiriji ribat ala hadhil kaifiyah, yaitu yagra fi ugudi zuhud wa hiya min awwalihi ilal magam. Dibaca dari mulai awal alhamdulillahil gawiyyi sultanu sampai fahina garuba awan wad'i hadal habib. Ya. Lalu kemudian mahalul qiyam. Lalu setelah mahalul qiyam duduk membaca walagadit tasafa. Tidak membaca wahina baraza. Lalu membaca langsung walagadit tasafa sallallahu alaihi wasallam dan ditutup dengan doa.